हेलो गाइज वेलकम टू माय चैनल प्रभासार एकेडमी। गाइज आपण मानक पई बहुत बड़ गोटे इंपोर्टेंट जिनस नहीं आसी जे कौन जे आपण मानकर जे कौन है सेकेंड सिलेक्शन बाहरी सारी सबकि माने सबकि सेकेंड सिलेक्शन विषय रे ऑल डिटेल्स कौन करवा ए वीडियो रे आलोचना करवा। आप स्टेप बाय स्टेप कौन करेंगे आपन जो स्लाइड अप करते फास्ट सिलेक्शन ले तो स्लाइड अप है ना तो स्लाइड अप कौन ना आप नेक्स्ट आउ थे स्लाइड अप करा पड़ो ना आप कौन करेंगे ना वेट करा पड़ो थर्ड सिलेक्शन को ना आप फ्रीज करदेवे ना पेमेंट कौन हो ना बहुत पेमेंट आर थर माने फास्ट सिलेक्शन हो आउ थे पेमेंट हम ना हेनी पेमेंट इश्यू जो होल डिटेल्स जे आप कार सेकेंड सिलेक्शन आसी ना कि फास्ट सिलेक्शन आसी ना कार फास्ट सिलेक्शन आसाला सेकेंड सिलेक्शन आसी ना ये होल डिटेल्स कौन करवा आम वीडियो आलोचना करवा से वीडियो मे भी लंबा हो पाए टी अधिक टाइम हो पाए से कौन करूँ वीडियो बिना स्किप करके प्रथम शेष पर्यटन देखूँ कारण ये कौन जे कौन कौन आजे बाजे जिन कहनी बस आपण मानकर भलपाई कि भल सजेसन भल राइट जिनस करेक्ट जिनस ही आपण कौन कराऊँगी ना कहब से कौन करूँ वीडियो प्रथम शेष पर्यटन देखूँ आ बहुत मात्रा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करनी चलते गाइज वीडियो को स्टार्ट करवा जे गाइज आपण मैंने जहाँ भी आपण कर स्क्रीन देखुं है जे आपण मानकर जो सेकेंड सिलेक्शन विषय में ऑल डिटेल्स कौन करवा ना स्टेप बाय स्टेप सब जिन जाना जे कौन है ना फास्ट देखा जे कौन ना आपणकर जदि कौन हो ना फास्ट सिलेक्शन आप स्लाइड अफ करते तापर कौन कर स्लाइड अफ सेकेंड सिलेक्शन करते सेकेंड सिलेक्शन है ना तेल आपने कौन करेंगे यहाँ गोटे फास्ट क्वेश्चन थी जो मैंने स्लाइड अफ करते से स्लाइड अफ सेकेंड सिलेक्शन आसला ना यहाँ आसला ना कौन पाई कारण आपण जो जगार आपणकर थिला कॉलेज बा जो आपण धर गोटे जगह सिलेक्शन हो सिलेक्शन ऊपर जी सब कॉलेज थी स्लाइड अफ करते ना ऊपर जी सब कॉलेज थी से कॉलेज आपणकर मार्क हो न जे कौन से है कौन ना आपणकर स्लाइड अफ बा फास्ट सिलेक्शन रे जो स्लाइड अफ करते सेकेंड सिलेक्शन रे सिलेक्शन आसला ना सेटा सेकेंड है कौन जी किसी छुआ भावुव जे कौन सार एवं तो स्लाइड अप आसलानी मुझे सार वेट करी ना सार फ्रीज करदेवी भावुव मो मत कौन है तुम मैंने पार कौन हम ना मो मत फ्रीज करदेवाटा बेटर हम जो छुआ मैंने कौन अच्छी ना 2 रु माने 1 रु एभव मार्क भितर कट अफ रोचे माने हम न हबार माने जो मानकर एति धरतु तुम स्लाइड अप करते तो स्लाइड अप करते के धरतु एग्जांपल धरोची ना तांकर जो फास्ट सिलेक्शन नहीं के 56 आर थिला केते ना 54 थिला गोटे छुआर तापर सेकेंड सिलेक्शन आइला एटी गला कते ना आमर 55 पॉइंट समथिंग गला आर अच्छी के 54 जो यही जिनसा अच्छी माने गोटे मार्क कौन अच्छी ना तल को अच्छी से कौन कर तुम मैंने स्लाइड अप मे भी माने नेक्स्ट टाइम पर आउ स्लाइड अप कर जी सिलेक्शन आसी ना तेल आपे आपे स्लाइड अप हो है सिलेक्शन स्लाइड अप करते सिलेक्शन आसे ऑटो स्लाइड हो देखिए आपको देखदेवी कौन स्लाइड ओनली थी बस फ्रीज थी आप चाहिए फ्रीज करेंगे आडमिशन करेंगे जाकि ना चाहिए कौन थर्ड सिलेक्शन आप प्रोसीड हो पारे ये सब है ऑल डिटेल्स कौन स्लाइड बाबद यदि आप स्लाइड अप करते फास्ट सिलेक्शन ले आप कॉलेज आसी ना ताले नेक्स्ट सिलेक्शन को वेट करेंगे थर्ड सिलेक्शन भी जब कौन है ना कौन सी कॉलेज कौन आसलानी ना आसला ना सिलेक्शन ताले कौन हम आपंकर आपे आपे ऑटो फ्रीज हो बस आप कौन करेंगे पेमेंट करेंगे जदि है कौन आपण फास्ट सिलेक्शन एटा फास्ट कथा सेकेंड है कथा कौन जदि आपण कौन हो ना आपण फास्ट सिलेक्शन होता कौन आप स्लाइड अप करते सेकेंड सिलेक्शन और सेकेंड सिलेक्शन भी आसला तो चाहूँ सेकेंड सिलेक्शन तथा स्लाइड अप करने पुणी आउ थे कौन करेंगे स्लाइड अप करेंगे थर्ड सिलेक्शन थर्ड सिलेक्शन चित्र है कौन फाइनाल सिलेक्शन जहाँ जो जगार हम हम ना तेल कौन हम ना आपंकर फ्रीज हो तापर है कौन ना तापर हो कौन ना नेक्स्ट आउट एटा गोटे जिनस कला नो कॉलेज जदि कौन हो ना आप स्लाइड अप करते कि सिलेक्शन है ना कौन करेंगे स्लाइड अप करते सिलेक्शन होता स्लाइड अप करना सब जिन मैंने स्लाइड अप करते कौन हम तार आउ कि छुआ थे कौन है ना फास्ट सिलेक्शन आसला सेकेंड सिलेक्शन स्लाइड अप आसला ना बुझीपार स्लाइड अप आसला ना आ कौन है कौन करेंगे मैंने चाहिए कौन करेंगे फ्रीज करेंगे देखो आप फास्ट देखो कट अफ के
जे आपको देखिए सीट जिते जो थी भैकेंसी भैकेंसी बहुत सारा सीट देखो एटा कौन एक्चुअली से भैकेंसी नुह कहीं जो मैंने स्लाइड अफ अच्छा से भैकेंसी देखा भैकेंसी से तो गोटे रिजर्व अच्छी ना सीट से अन्य जगार कौन है एटी भैकेंसी पलैब हेटी से एटी भैकेंसी मैंने एक्चुअली रही कौन प्राय सब छुआ धर 10टा धर 10 जन कौन स्लाइड अप कर समस्त कौन हम बोली ग्यारंटी अच्छी कि अन्य जगार मे बी 5 जनकर हो पारे मे बी 7 जनकर हो पारे मे बी 2 जनकर हो पारे मे बी जनकर भी हो पारे मे कहार भी न भी हो पारे से या विश्वास करनी ये भैकेंसी मो मत जो मानकर भल स्कोर अच्छी गोटे मार्क भितर जो मानकर अच्छी गोटे मार्क ओनली गोटे मार्क भितर जो मैंने अच्छी से कौन कर ना थर्ड सिलेक्शन वेट कर ना कौन कर मो पंथरे जो मैंने गोटे मार्क अधिका अच्छी से कौन कर ना टोटाली वेट नक जो सिलेक्शन आसी कौन कर सिलेक्शन से मैंने एडमिशन कर दियो फ्रीज कर दियो है यहाँ है मोर फास्ट कथा सेकेंड कथा है कौन पेमेंट इश्यू जे आपण मानकर जो मैंने भी फास्ट सिलेक्शन पेमेंट करते बहुत टंका कि सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स करता कि 4-5 थर पेमेंट करता ये सब जिन कौन हम ना सेकेंड सिलेक्शन जो नुआ कॉलेज में आसी ओनली डिफरेन्शियल अमाउंट बुझे कथा ओनली डिफरेन्शियल अमाउंट को कौन कर आपण देवे डिफरेन्शियल अमाउंट ता माने कौन माने धर गोटे थर नहीं के फास्ट सिलेक्शन नहीं 2000 गोटे कॉलेज है ए कॉलेज अच्छी ना 5500 ओनली केते ने 5500 माइनस 2000 केते गला 3500 ओनली 3500 डिफरेन्शियल अमाउंट को नेबे बुझिल कथा 3500 नेबे बस एतिक आ पूरा फुल नेबेनी आ जदि कौन है फास्ट सिलेक्शन बहुत पेमेंट कर सेकेंड सिलेक्शन कौन हो ना आप कम अच्छे धर गोटे छुआ कौन कर सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स के 32,000 टंका देती सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स है आ तार एटे सिलेक्शन है सेकेंड सिलेक्शन होती कम होती आमर के ना 2400 टका धरत अच्छी ओनली 32,000 रू 2400 टका माइनस माने आउ से देवनी सी कौन करनी बास डायरेक्ट से फीज करके एडमिशन कर दबा पड़ोनी कि बास कौन कर सी ना आमर ओनली से कौन कह 32,000 से 2400 टंका कौन हम माइनस होती रहा से कौन हम 2-3 मास भितर कौन ताको रिफंड हो सब रहा पेमेंट विषय तापर नेक्स्ट जावा कौन ना आमर जे आपण मानकर जे जो बहुत सारा छुआ थे कौन जी सर आमर कहीं एत पर्यटन सिलेक्शन आसू ही ना जे आप सिलेक्शन होती कौन करेंगे सिलेक्शन होनी धरिक आप कौन करेंगे ताले कौन करेंगे देखूँ मुझे कहीदेली जो मैंने फास्ट सिलेक्शन होता से स्लाइड अप करते सिलेक्शन होनी कौन मुझे कहीदेली मार्क टी गोटे किसी कम थी से आउ जो मैंने फास्ट सिलेक्शन होनी सेकेंड सिलेक्शन होनी मुझे कहूँ से कौन ना तुम मान निजर बोकामी निजर कौन कहना कर्मफल तुम आज ये होच कौन ना तुम मैंने एक तुम मान स्कोर कम थी 2 रे कौन है तुम मैंने बहुत माने कौन मने मने हीरो भाविकी मने मने हिरोइन भाविकी कौन कर तुम मैंने सिलेक्शन चॉइस फिलिंग जो कर किए 4टा कॉलेज देती किए कौन कर सब यूनिवर्सिटी पकई किए कौन कर 5-7टा तुम्हें मैंने एत आलुआ एत बोका माने एत तुम्हें ये जे जहाँफल कौन है तुम सिलेक्शन से आसनी तुम बारंबार मो वीडियो कही कौन 10टा रू 10टा कॉलेज पकाओ कौन पाई कारण ये जे कारण वन टाइम धर कौन जिनस है ना ताले कौन हेनी नेक्स्ट टाइम आउ गोटे जगार कौटी मे भी हबार चांसेस तुमने कौन कल निज इच्छा जेकोसी यूनिवर्सिटी जेकोसी कॉलेज पकेल मुझे चाष कही कौन देख प्रिवियस ईयर कट अफ देख तासर कौन तुम के मार्क अच्छे हिसाब से तुम पकाओ जमी कौन है मो मार्क ठू कम नौथुवा कॉलेज 2-3टा थी तो मार्क ठू ऊपर नौथुवा 3-3टा कॉलेज थी आउ तुम मार्क 2-3 मार्क ऊपर थी आउ 2-3टा कॉलेज थी मुझे ये भाई जे पकई मैंने समस्त सिलेक्शन होती समस्त इच एंड एव्री स्टूडेंट सिलेक्शन होती भाव में कि तुमने कौन कल निज मन इच्छा कल 1-2टा सिलेक्शन कल 4टा सिलेक्शन कल मो घर पाख मो सॉरी आम डिस्ट्रिक्ट में बाहर जापरि छाड़ी पारे आम घर लोक यही सब कहीकि कौन है तुम मान कैरियर को निजे भी निज हाथ में कौन कर धूलिसात कर आउ कि ना ये सब जिनस से यहीटा है होल डिटेल्स कौन ना तुम मानकर निज चॉइस फिलिंग आ निजर माने जो कम परिश्रम जहाँ कम स्कोर आसला यही सब आप सिलेक्शन है नेक्स्ट जे पेमेंट कहीदेली जो मानकर जो कौन पेमेंट कथा कहीदेली स्लाइड अप कथा कहीदेली फ्रीज कथा कहीदेली जो मैंने चाहिए फ्रीज कर सेकेंड जो सेकेंड सिलेक्शन बाहर ना तुम ऑटो स्लाइड हो देखदेवी तुमको गोटे स्क्रीन देखे स्क्रीनशॉट मैंने मार्ची देखदेवी है तापर कौन सेकेंड सिलेक्शन बाहरी पड़े स्टेप बाय स्टेप कौन करेंगे आप कौन करेंगे आपण टाइम अच्छी के ना आपणकर जा कौन करेंगे ना
ଯେ ଯାଇକି ଆମର ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ 4 ତାରିଖ ଭିତରେ ହେଲା। 4 ତାରିଖ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, 4 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ। 4 ତାରିଖ ଭିତରେ ଫ୍ରିଜ୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଯେଉଁ ଆମର ପେମେଣ୍ଟ ସବୁ କିଛି 4 ତାରିଖ ଭିତରେ ହିଁ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର କାମ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ କ'ଣ ନାହିଁ ନା ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ପକାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସିଏଲ୍ସିକୁ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ହେଲା। ସିଏଲ୍ସିକୁ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଧରିକି ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ହେଲା। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ମାନେ ଅରିଜିନାଲ୍ ସହିତ ଜେରକ୍ସ କପି ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଅଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ଜିନିଷ, ଫଟୋ ଭଲ ଫଟୋ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି କ'ଣ ନ ହୁଏ ନା କୌଣସି ସେଠି ଯାଇକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ହୁଏ, ପୁଣି ବାରମ୍ବାର ଯାଉଥିବ ପୁଣି ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି ନ ହୁଏ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ହୋଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଦେଖିବା। ଯେ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଯେ କ'ଣ ନା ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଏମିତି ସେମିତି କିଛି ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ବାରମ୍ବାର କରତେ ପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକି? କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ହେଭି ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ଭାବିଲି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ହୋଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣାଇଦେବି ହେଲା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଣିବି ସେଟା ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଉପରେ, ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିବ, ନୂଆ ପ୍ରୋସିଜିଓର କ'ଣ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିବି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା, କେଉଁମାନେ ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ହେଲା କ'ଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିଦେବ। ଆଜି ମେ ବି କାଲି ଆଣିପାରେ ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା ନା ନେକ୍ସଟ କଥା ଦେଖିବା। ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କ'ଣ ହେଲା, ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଛୁଆ ଥିବେ ଯେ ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ଲାଇଭ୍ ହେଉ ବା ତୁମର କମେଣ୍ଟରେ ହେଉଛି ସାର୍ ଆମର ଏତିକି ରହିଛି, ଆମ ସାର୍ ଏତିକି କଟଅଫ୍ ଯାଇଛି, ଏତିକି ତା'ର ସାର୍ ମୋର ରହିଛି, ହେବ କି ନାହିଁ ଏଇସବୁ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଦେଖ କ'ଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଛି ଯେ କ'ଣ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ ଗୋଟେ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ କ'ଣ ରହୁଛି 1ରୁ 7 ମାର୍କ ଭିତରେ କମି ପାରୁଥିଲା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ରହୁଛି କ'ଣ 1ରୁ 2 ମାର୍କ ଭିତରେ କମୁଛି। ଆଉ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କ'ଣ ନା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଉପରେ, ଆଉ ସେଇ କେତେ ଛୁଆ ବା କେତେ ଭଲ ଛୁଆ ସେଇ କଲେଜରେ ପକାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆମର ସେ ଫର୍ମ ବୁଝ କଥା ବା ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଯେ ସ୍ପଟ୍ ଇଏ ବାହାରିବ ଯେ ସରି, ଆଉ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ରହିଲା କ'ଣ ନା ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଥା। ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଥା କହିସାରିଲା ପରେ ସ୍ପଟ୍ କଥା କହିବି। ଯେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବହୁତ ସାରା କ'ଣ କହୁଛ ନା ସାର୍ ଆଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଏତିକି ସାର୍ ଟିକେ କଟଅଫ୍ କମ୍ ରହିଛି, କେତେ କ'ଣ ହେବ। ଆରେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଉ କଲେଜରେ ପ୍ରାୟତଃ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ବେଳକୁ ପୁରା ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ, ବୁଝିଲେ ତ। ଆଉ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡରେ ପୁରା 90% ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଥାର୍ଡ଼ ବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ବି ଥାଏ ସେଇଟା ପଳାଏ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କର, ମୋ ମତରେ ତୁମମାନେ ଯଦି ପାରୁଛ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଦିଅ ବା ଫ୍ରିଜ୍ କରିଦିଅ, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସରି ଆମର ଯେଉଁ ରମାଦେବୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଉତ୍କଳ, ରେଭେନ୍ସା, ତୁମର ଯଦି ପଡ଼ିଛି ସମ୍ବଲପୁର, FM, ଏସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପଡ଼ିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ବି ଭଲ ଅଛି, ବିକ୍ରମପୁର ବି ଭଲ ଅଛି, ଧରଣୀଧର ବି ଭଲ ଅଛି। ଏସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଜଗନ୍ନାଥ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭଲ ଅଛି। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଉଛି ତାହେଲେ ପକାଇ ଦିଅ, ଚିନ୍ତା କରନି। ଯଦି ଗୋଟେ ମାର୍କ ଭିତରେ ଅଛି କହୁଛ ଯେ ନା ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମାର୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଦେଖିବା ଚାନ୍ସ ଟିକେ ନେବି, ତାହେଲେ ନେଇପାର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ମାର୍କ ପରେ ଅଛି 2 ମାର୍କ ପାଖାପାଖି, ତ ନିଅ ନାହିଁ ଚାନ୍ସ, କାରଣ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ କମ୍ ହେଲା। SC ST ହେଇଥିଲେ ଏ ଟିକେ ହଁ SC ST ମାନଙ୍କ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ସେଠି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଟିକେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଟିକେ ଅଛି ରିଲାକ୍ସେସନ୍ କରତେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜେନେରାଲ୍ 1 ମାର୍କ ସେମାନଙ୍କ କତେ ନା 2ରୁ 3 ମାର୍କ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ବା 4 ମାର୍କ ଭିତରେ କମିପାରେ ମେ ବି ସମ୍ଭାବନା। SC ST ବା କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଥିବେ ନା 2ରୁ କ'ଣ ହେଇପାରେ ନା 8 ମାର୍କ ଭିତରେ କମିପାରେ ସେମାନଙ୍କ କଟଅଫ୍। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ଚାନ୍ସେସ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜେନେରାଲ୍ ଛୁଆ ସେମାନଙ୍କର ଚାନ୍ସେସ୍ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଏତିକି ମାର୍କ ଭିତରେ ରହିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ କ'ଣ ଯେ ଆପଣମାନେ ହେଲେ ସ୍ପଟ୍ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ବହୁତ ସାରା ଛୁଆ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସେସ୍ରେ ହେଉ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସାର୍ ମୋର ଏତିକି ଅଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ ସାର୍ ହେବନି ନା ସାର୍, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସାର୍, ମୁଁ ସ୍ପଟ୍ରେ ପକାଇ ପାରିବି ତ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି କ'ଣ ନା ସ୍ପଟ୍ରେ ହେଲା କ'ଣ ସ୍ପଟ୍ କିଛି ନାହିଁ, ସ୍ପଟ୍ ନା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ସ୍ପଟ୍ କ'ଣ ବାହାରିଛି ନା ଫେଜ୍ 2ରେ ବାହାରୁଛି ହେଲା। କେତେ ନା ଫେଜ୍ 2ରେ। ଫେଜ୍ 2ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଫେଜ୍ 2 କେଉଁମାନେ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉ, ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉ, ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉ ବା ଫୋର୍ଥ ୱେଟିଂରେ ହେଉ, ବା ଯେଉଁମାନେ ଏଇ 4ଟାରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ସେଇମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଏଠି କ'ଣ ଫେଜ୍ 2ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ସିଏ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେ। ତା ମାନେ ହେଲା କ'ଣ ହେଠି ଫେଜ୍ 1ରେ ଯେତେ ସବୁ 4ଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲା ହେଠି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବେ, ମେ ବି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିନଥିବେ, ହେଠି ସେମାନେ ବି ଏଠି ଫେଜ୍ 2ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫେଜ୍ 2ରେ କ'ଣ କରିପାରିବେନି, ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଫେଜ୍ 2 ଯଦି ଫେଜ୍ 1ରେ କୌଣସି କଲେଜରେ ହେଉଛି ମୋ ମତରେ ଫେଜ୍ 2କୁ ୱେଟ୍ କର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଦେଖ ଗୋଟେ କଲେଜରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ସିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ରିସ୍କ ନିଅନି। ଏଇ କଲେଜରେ ବାହାରିବ ବୋଲି ସିଟ୍ ମେ ବି କମ୍ କଟଅଫ୍ ଯିବ, ମୋର କମ୍ ଅଛି ହେଇଯିବ, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ କଲେଜରେ ତ ସିଟ୍ ଥିବ ନା। ଆଉ ଯଦି ବି କଲେଜରେ ଥିବ ତାହେଲେ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ ବି ସିଟ୍ ଥିବନି। ବୁଝିପାରୁଛ କଥା କ'ଣ? ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରହିଲା ହୋଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ। ଯେମିତି ଯେପରି ଏଇ +2ରେ ଯେଉଁ +3ରେ ଫେଜ୍ 2 ବାହାରିଛି,
ଆରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆମ କଲେଜ କଥା। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆମ ଉଦଳା କଲେଜ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଲେକ୍ଚରର ଅଛି, +3ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ କଲେଜରେ ସିଟ୍ ମାତ୍ର ସୁଧୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟରେ ଅଛି। ଛୁଆ ବୋଧେ କ'ଣ ନା ଉଦଳା କଲେଜ ପକାଇଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ ମେ ବି ଛୁଆ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଫେଜ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନାହିଁ ସିଟ୍। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା, ତୁମମାନେ ୱେଟ୍ କର ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ସିଟ୍ ଥିବ ସିଟ୍ ନଥିବ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ରିସ୍କ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଉଛ? ଏଇଟା କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ହେଲା ତୁମ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବ ଏସବୁଟା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରିସ୍କ ନିଅ ନାହିଁ ହେଲା। ଏସବୁ ରହିଲା ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଆଉ ଯେ ଗଲା କ'ଣ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ସାରା ଛୁଆ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି ସାର୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିସାରିଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବୁ କି? ନା, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇପାରିବନି। ଏଇଟା କଲେଜ ନୁହଁ, ହଁ ଏଇଟା +2 ନୁହଁ କି ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହଁ। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ମେରିଟ୍ ବେସ୍ରେ ହେଇଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ। ମୁଁ ଧର ଏ କଲେଜରେ ପକାଇଦେବି, ମୁଁ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଲେଜକୁ ପଳାଇମି, ଆରେ ସେଠି ସେ କଲେଜ ମାର୍କ ହେଲେ ସିନା ସେ କଲେଜ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଛୁଆ ନେଇଥିବ, ସେଠି କ'ଣ ସେମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କାର୍ଡ଼ ଦେଇ ତୁମକୁ ଦେବେ? ନା, ଅଲରେଡ଼ି ଯିଏ ପକାଇଥିବ ତାର ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ବା ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ କରିପାରିବ। ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ କ'ଣ କରିପାରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁଟା ହେଲା କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ଅଛି। ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ନାହିଁ ହେଲା। ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ହୋଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଯେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିନାହିଁ ସେମାନେ ଦେଖ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାଉଛି, ଶୋ କରାଉଛି ଦେଖ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା, ଏଇ ଛୁଆଟା କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ କ'ଣ କରିଥିଲା ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ କରିଥିଲା। ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ କରିଥିଲା, ଦେଖ ଏଠି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଛି, ଏ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଛି। ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ଆଉ ଅନଲି କ'ଣ ଅଛି ନା ଫ୍ରିଜ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ କରିପାରିବ, ଅନଲି ଫ୍ରିଜ୍ କରିପାରିବ, ତା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ ରହିବନି। କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ ରହିବନି? ସେ ଚାହିଁଛି ସାର୍ ମୁଁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ ଥରେ କରିଥିଲି, ମୋ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲାନି, ମୋର କଟିଯାଇଥିବ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ବା ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ମୁଁ କଟିଗଲା କି? ନା ରେ ନା। କାହିଁକି? କାରଣ ତୁମର ଆଉ କଟିଲା ନାହିଁ କିଛି। କାହିଁକି? କାରଣ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ ତୁମେ କରିଦେଇଛ, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଟୋ ସ୍ଲାଇଡ୍ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଆପେ ଆପେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ ହେଇଯିବ। ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଏଠାରେ ନ କରିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଅଟୋ ସ୍ଲାଇଡ୍ ହେଇକି ନେକ୍ସଟ ସିଲେକ୍ସନ୍କୁ ପଳାଇବ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା, ଆପଣ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ କରିଥାନ୍ତ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯେହେତୁ ଆସିନାହିଁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ ହେଲା ନାହିଁ ହେଲା, ଏଇଟା ଜିନିଷ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବ, ତୁମମାନେ ଫ୍ରିଜ୍ କରିପାରିବ, ଏଇଠି ଯାଇ ଫ୍ରିଜ୍ କରିପାରିବ, ନହେଲେ କ'ଣ ୱେଟ୍ କରିବ କ'ଣ ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍କୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ ଆଉ ଥରେ ସେଠି ଦେଖା ଯଦି ଆସିଥିବ କଲେଜ ବି ହେଇଯିବ, ଯଦି ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ଯେଉଁଠି ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା, ଦେଖ ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ କରିପାରିବ ତୁମମାନେ ସେଠି ଯାଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବ, ଆପେ ଆପେ ଫ୍ରିଜ୍ ହେଇଯିବ, ବାସ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଯାଇକି କରିଦେବ। ଏତିକି ରହିଲା ହୋଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ। ଏରା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ମୋତେ ଦରକାର, ମାନେ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଆପଣମାନଙ୍କ ସବୁକିଛି ସବୁବେଳେ। ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ'ଣ ହେବେ ପ୍ରଭାସ ସାର୍ ଏକାଡେମୀ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଛୁଆମାନେ ବା ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଛୁଆମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଖ ଲାଷ୍ଟକୁ ଥିବ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଆମର ପଲ୍ ସାଇନ୍ସ ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍, ସେଇ ଯେଉଁ ତା'ର ଅଛି କ'ଣ ନା ଲିଙ୍କ୍ଟେ ରଖିଛି, ସେଠି କ'ଣ କରି ଯାଇକି କ'ଣ କରିବେ ଲିଙ୍କ୍ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ 2025ରେ, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛ ଏବେ ପିଜି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର, ମାନେ ପିଜି ପାଇଁ ପିଜିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଛ, ସେମାନେ ବି କ'ଣ କରିବେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗାଇଜ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍, ରହୁଛି ଗାଇଜ୍।